Razvoj niskokarbonskog turizma je projekat ili program koji u Crnoj Gori realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija, program za razvoj UNDP u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, a pod pokroviteljstvom, odnosno od fondova iz Globalnog fonda za životnu sredinu, poznat je kao GEF. To je program koji je osmišljen da utaba put Crnoj Gori ka destinaciji koja u stvari što manje izaziva promjene na klimi, odnosno turizam koji će biti odgovoran, zelen, održiv i sa što manjim karbonskim otiskom. I ono što je najveći izazov ovog projekta od samog starta kad je počeo, to je početkom 2015. godine, jeste u stvari objasniti pojedincima, objasniti preduzetnicima, odnosno privredi, turističkoj privredi, a i institucijama, a posebno onda turistima, šta je to u stvari karbonski otisak i kako mi možemo da smanjimo naš negativan utjecaj na životnu sredinu, odnosno nivo emisija ugljen dioksida. Smo realizovali javni poziv za podršku inovativnim investicionim projektima u turizmu sa smanjenim utjecajem na klimu, gdje smo targetirali samo 3 primorske opštine i prestonicu Cetinje i podržali smo projekte koji su u tom momentu bili spremni. To je jedan od ključnih izazova. U suštini, kad govorimo o projektima koji imaju smanjen negativan utjecaj na životnu sredinu kroz smanjeni nivo emisije ugljen dioksida, govorimo o projektima koji se tiču mjera energetske efikasnosti. Znači, ekološka sertifikacija je jedan od puteva ka stvaranju održivih rješenja u hotelskoj industriji i privlačenju opet ekološki osvješćenih turista, jer veliki turoperatori poput TUI Neckermana sve više zahtijevaju prilikom ugovaranja svojih turističkih paketa, godišnjih u stvari ugovora, zahtijevaju da hotelski kapaciteti raspolažu određenim ekološkim sertifikatima koji garantuju održivo poslovanje i to ne samo u smislu manjeg utjecaja na životnu sredinu, već i u smislu podsticanja razvoja sa lokalnom zajednicom i mobilisanja lokalne zajednice, a i veliki i značajan segment tog procesa jeste odgovoran odnos prema zaposlenima u hotelskoj industriji. Mi smo ove godine napravili jedan iskorak i na regionalnom sajmu turizma u Beogradu smo predstavili i ne projekat na kojem radimo, nego smo predstavili tu drugačiju vrstu turizma, odnosno taj pravac kojim se turizam bi trebalo da se kreće u Crnoj Gori i na štandu Nacionalne turističke organizacije smo predstavili kalkulator otiska, karbonskog otiska turista koji je u suštini dostupan i sad online od prošle godine i služi nam kao sredstvo da turiste iz inostranstva, iz regiona i lokalno stanovništvo, stvari sve nas, na neki način uputi u to koji su mehanizmi mogući da smanjimo svoj karbonski otisak s jedne strane, a s druge strane, ako nismo mogućnosti da ga smanjimo u potpunosti, onda da ga kompenzujemo. Namjerno pominjemo i ove projekte zato što smo u toku prošle godine postavili 5 pametnih solarnih klupa na 5 lokacija u Crnoj Gori, a njihov proizvođač je upravo iz Srbije. I u tom smislu regionalno povezivanje i povezivanje sa kompanijama koje se bave određenim aktivnostima koje recimo nisu dostupne u Crnoj Gori. Crna Gora je malo tržište, tako da je nama u interesu da dobijemo opet best available technologies iz regiona.